nangli ok pranalong diabetes sugar gastric lapen piles blood pressure lasonsi pokso pokang akiso rikeng katimi kelak keleng fuarlo kachorot an kicho thekte barpi barso damnodak lapusona kisung do ikma jongsi nangli ok pranalong lapusona kisung kachitong mate kachichak nang dokok pulote pader de pinpen amar jiwana dawai nangli tum kiso dera tumaphan panong pi iklo amar jiwana dawai kichopen nangli tum lahaya kisopen jokpon ikji diabetes gastric piles blood pressure pokso pokang kilak keleng rikeng kiso katimi fuarlo kachorot an kicho thekte barpi barso damnodak aro somara tumakiso lahai hui akiso pen sitame mepon ikji lapen jongsi nangli kinangji pulote hem totlun pen nangli long ikji kahumri nangji lake troxy 5a hini trok ho 5a troxy narke mate 70026555078 along humri igno Jakongni phai krener kebarni por phai kresia por dipu club asai hemalong Assam Chief Minister Relief Fund pen kiso de rabang phula pen Charlie Bomb student atuma phan dipu LAC constituency apartment tangka check keron pon labang so amaya long karbeng no termas council CM Dr. Tuliram Ronghang chetongdu lasonsi dipu LAC MLA Bida Singh Ingleng local MSc Joni Timung EM Madhuram Lekthe EM Mangal Singh Timung EM Richard Tokbi lapen ongdung EMs MAC atum chetong dunsi mai mesen pen pachun pon kachetong dun karbyanglo tanmas council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen dipu LAC MLA Bida Singh Ingleng atumari neng pensi Chief Minister Relief Fund pen katokawe bang pharohinira thongkep suse abang phu bang phia tumaphan pajir ponto lapen dipu LAC along katokawe bang suri si bakabang phu bang phia tumaphan pajir ponthu popusi pherangkia thengno nang pachini do news desk report TK news bahasa pian sepinang le lo ma lo putot jangan lagi ringan pipi biwa pukon deka next wave carbon timungpi সাৰৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াত স্থানীয় বিধায়ক বিদা সিং লেং ডাঙৰীয়া প্ৰায় 1000কৈ অধিক বেনিফিচিয়াৰিজ কাৰণ তেখেতে আজি চেক বিতৰণ কৰা হৈছে এই সভা মই অংশগ্ৰহণ কৰিছে যাতে দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকক টকা পইচা আৰ্থিক অভাৱ যিটো ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা বেহা বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে টকা পইচা অভাৱ বা কলেজত যাবৰ কাৰণে টকা পইচা অভাৱ তেখেতে ইংলেং ডাঙৰীয়াই চিফ মিনিষ্টাৰৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আজি চেক বিতৰণ কৰা হৈছে এইটো ডিফু বিধানসভা সমষ্টি অনলি ডিফু বিধানসভা সমষ্টি বেলেগ সমষ্টি আছে ইয়াত প্ৰায় 1000কৈ অধিক বেনিফিচিয়াৰী আছে Chief Minister Relief Fund pen sege chelang lia phan la pen ke student atum phan scholarship la pen ke keso kyune cancer pen ne bemar aita Chief Minister Relief Fund এপেন কে পুরিয়া সমাজ জংসি পুরি অ্যাব্রড কে পুরি দো পুরতে 1 লাখ পর্যন্ত তাক দো বিদেশি লং পিয়া ফুপি রামত রং পিপি আতা 1 লাখ লং লং লাসাং কমামে মে কে সো বচলাং ক্যান্সার দমনয় 50,000 1 লাখ পিতা তো লাপেনা কোন পিনিয়া বাকে হয়তো 3000 কিলো পিনি কে পাংচেং লো তো দা বাকে বেনিফিশিয়ারি কে 1000 বাক জি পিনি বাকে চেং লো 235 মুনিয়া তোমার পিপল লাসি Ilisum ladakaron ahut ilmasiam Dr. Tuliram Ronghang hai danang cheto iya makai cuma dolo lokal MPC ladak juni timung da dolo nilimetang da dolo apot kadok kobi rat orang jum nang cheto dum pon prona dilihin pani chorulo epan akai Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phanda suni sir MLA skime pias kinsi wang lang on fan pias kinsi non fan wang lang MLA isum ke lage la tare la medical treatment scholarship MLA মানে কি কয় ডেভেলপমেন্ট ফান্ড হে তাকে নিতুমকে গোটেই 8টা সমষ্টি বেন গুটি সুৱে পাতবে সিএম আকে আই মাংকুলো MDC আইডিয়া ব্লক সি
1 kopi. Aku nangele cerita 5 kopi dah. Apa labang le litum kami kemang yadim dah dulu. Apa sebang ke? Ano? Nana lo ron pon dolang ke? Ya. Nana lo ron pon dolang ke? Dan hala sengsunang le le sini po. Mosti bai. Ah? Mosti bai tong ron ni ma. Almost wise satu po. Pernah ko. Posti ini ke tempat. Thank you.